Sali. Li, na ako'y padula nimo. Unsa man? Magbato-bato piktang duha. Tapos Kung mo kadaog ko, na sundo nimo tanan akong sugo. Kung ikaw sa mo daog, sundon sa nimo ako ang duhang sugo. Man. Ready? Gi, ni. Ni sugot ta. Bato, pik. Ah! Daog. Gunting iya papel. Oh. Karon sundo niya yung sugo. Oh, asa akong sugo. Manglaba ka karon. Oh, yara, pildi man kaday. Gi, laba. Unsay piling imong laba no? Karon, pildi man ka antosi na lang. Oh, di apay duha ka lunuran. Di teknik dia, nya ka ri mag-relax na kani. Ah, dara. Ah, bida dia. Relax lang. Wala ka laba. Oh, di ba? Ang tirada.